গৰ্জন মুছাহাৰী বিটিচিনি টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ আৰু যদি সময়মতে সেই কামবিলাক যদি হৈ নুঠে একশ্যন লৈ পেলাই कंग्रेसनि मानगोनां सार गर्जन मोसाहारिखौ इउपिपिएलनि मानगोनां सार राजु नार्जारी बिथाङा मानो बिटिसिनि टिंकल टिंकल लिटिल स्टार होननानै बाथ्रा बुंखो दा नैबे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा बिथाङा फोरमायथिनानै होनाय बे भिडिअखौ दसे उनाव नोंथांमोननि गेजेराव होफिननो थांगासिनो दङ जिहेतु नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायजोब अब्लासो मोनथि मोनगोन मानि थाखाय बेबायदि बुंदों दा बे बाथ्राखौ होनो थांनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय होग्रोनो बा फोरमायग्रोनो सानो जे आबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथां साराहाय जे जोंनि बर' स्कुलफोरावहाय जे बर' फरायसालिफोराव जेरैबायदि सिंगल टिचार दङ बैफोरनि सायावहाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों जे थाबैनो टेट एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय माने समाव ओरैबायदि जायो सिंगल टिचारफोरा जे फरायसालिफोराव हारसिङै माने गावनो हेड आरो लोगोसे गावनो क्लास लानांगौबा समाव जोबोद जारला जायो मानो होनब्ला फरायसालिनि गासै खामानि जे स्टुडेन्टफोरनि खामानि मावनांगौ समावहाय बाहेरायाव थांनांगौ जायो थांलाय फैलाय बेबायदिनो एखमबा क्लासखौनो मोननो नागिरा दा नैबेबायदि समावहाय जुदि फरायसालिफोराव सिंगल टिचार थायोब्ला ना फरायसालिनि खामानि मावनांगौ ना क्लास लानांगौ फ्राय स्टुडेन्टफोरा समाव ओरैनो बेखार थानांनाय जायो दा नैबेबायदि थासारियाव जायफोरा सिंगल टिचार जानानै दङ जाय जोंनि बिटिसि एरियायावहाय फरायसालिफोराव अब्ला बैसोरसो मिन्थिगौ बेसे खस्थ' थांलाय फैलायनि गेजेरजों क्लास लाबावनांगौबा फ्राय बांसिनानो स्टुडेन्टफोरनि खामानि मावनांगौ जायो जाय हेड टिचारफोर बिनि जाउनावहाय आरो सेकेन्ड टिचार गैयाब्लाथ' मा जागोन जाउनावहाय बेबायदिनो गोबांथार बबेबा गामिफोरावहाय गामियाव सोआलासिनो गुबुन फरायसालिफोरावहाय जिहेतु प्राइभेटफोराव बांसिनै सोनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों जायनि थाखाय बेयावबो मोनसे जोंनि फरायसालि थैलांनाया जानो हमदों जाय माने सिंगल टिचार जेराव बैफोरावहाय बेबायदि थासारिया सोमजिगासिनो दङ दा फ्राय बेखौ जोङो रिकभार खालामफिननांगौनि थाखाय दिनै दाबि दैखांदों आबसुआहाय बिनि सायाव जायनि थाखाय दिनैनि समाव दाबि खालामनो गोनां जादों बा खालामदों जे जेराव सिंगल टिचार दङ बैफोराव थाबैनो टेट एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जिहेतु सानै बा साथाम फोरोंगिरि जोंनि गेजेराव थानानै जोंनि गुदि फरायसालि जे गथ'फोरनि जे सोलोंनांगौनि गियान मोननांगौनि जे रोंगौथिखौ मोननांगौनि समय बे समा ओरैनो थाङालासिनो जाहाथे मोनो नैबे बाथ्राखौ नोजोर होनानै दा गोलावथार बाथ्रा बुङा अब्ला दिपेन बर' बिथां सारा माबायदि दाबि खालामदों आरो लोगोसे गोबां बिथिङै बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ लानानैबो दाबि खालामदों जे बर' बिजोंनि थाखाय अब्ला नोंथांमोना बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ नायलांगोन बेनि उनाव आङो दहाय इन्ट्र' भिडिअ होनायखौबो होफिननो थांगासिनो दङ बर' साहित्य सभा आरो निखिल बर' छात्र सन्था बिटिसि सेक्रेटारियेट सभाकक्षत बिटिआरर प्रधान प्रमोद बर' डांगरियार नेतृत्वत बा अध्यक्षतात बिटिआरर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन और आटाइबिलाक डिओ और इन्सपेक्टर अफ स्कुल बिओ डिआई शिक्षा विभागर समग्र विषया इयात आमी एकेलगे आलोचनात मिलित हूँ और यार प्राय 18 दफिया इयात दाबी सनद लै पेলাই आमी आलोचना करिसिलो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियार लगत जी आमार आलोचना आसिल आगत यारे माइनोट्स शिक्षामंत्री रनज पेगु डांगरियार लगत आमार जी माइनोट्स होइसिल ए माइनोट्सर उपरत आरो अतिरिक्त भावे मूल विषयটো आसिल जे इयात 6.3 बिटिआर शांति चुक्ति मते विद्यालय प्राधिकरण 10टा महाविद्यालय प्राधिकरण हो गल 16टा एতিয়াও আছে हाई स्कूल हायर सेकेंडारी एलपी एमई प्राधिकरणर विषय पुंखानुपुंखभावे आमी आलोचना करिছো आरो राज्य सरकारे जिखिनि तुरंत करिब लागे काउन्सिल सरकारे करिब लागे এই বিষয়টো আজি আমি आलोचना करिलो ইয়ার পিছতে सिंगल टीचार जी এটা ডাঙৰ বিষয় যাৰ নেকি শিক্ষা বিভাগত এতিয়াও ক্লাছবিলাক সুচাৰুৰূপে হোৱা নাই टेट एपइन्टमेन्ट जोगेदी 1200 टेट एपइन्टमेन्ट हब लगा आछे एतु तुरंत करिবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছো আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰেশনালাইজেশন কৰি প্লে কোনো বিদ্যালয়ত যাতে সিঙ্গল টিচার না থাকে তার কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিলো ইয়াৰ লগতে যিখিনি টেক্সট বুক সময়মতে পাব লাগে এপ্ৰিল মাহত এই বছৰৰ একাডেমিক সেশন আৰম্ভ হৈছে गरम बंध उकली गल फार्स्ट यूनिट टेस्ट गुसि गल एतिया गरम बंध पिछर आगस्ट माहत क्लास चलि आछे सेप्टेम्बर माहत हाबियारले आहिब किन्तु एतियालके प्राय 6000 अधिक
বিভিন্ন মানে যি সাবজেক্ট আছে তাৰ পাঠ্যপুথি এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ যে এই যে শিক্ষা বিভাগৰ পাঠ্যপুথিৰ যি এতিয়ালৈকে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা নাই বিনা পাঠ্যপুথিৰে ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে পৰীক্ষা দিব লগা হৈছে বৰ্তমানো কৰি থাকিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সময়মতে খুব কম দিনৰ ভিতৰত সেই পাঠ্যপুথি বিতৰণ কৰা বা পাঠ্যপুথি মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাৰ্থীক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় বিটিআৰত আমাক লাগে আৰু ল' কলেজ বিটিআৰত আমাক লাগে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ওদালগুৰি কেম্পাছ স্থাপনৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰে ডিবি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিখিনি বিভাগ তাত প্ৰফেচাৰ টিচিং নন টিচিং ষ্টাফ পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত কৰিব লাগে আৰু বহুতো বিষয় সেৱাৰ একাডেমিক অফিচাৰ SCRTৰ মানে লেকচাৰৰ লাগে আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ ট্ৰান্সলেটৰ লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ যিবিলাক বিষয় আছিল আমি পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰোঁ আমি আশাবাদী যে অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰত এই গোটেই বিষয়টো সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাব আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আশ্বাস দিছে খুব শীঘ্ৰেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই ইয়াৰ সমাধানৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে ওলাব আমি আশাবাদী আৰু সেই আশাক লৈ পেলাই আমি ৰৈ থাকিম আৰু যদি সময়মতে সেই কামবিলাক যদি হৈ নুঠে আমি বিচাৰিম যে এই বিষয়টো মানে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কাউন্সিল চৰকাৰ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিটিআৰ প্ৰধান তেওঁলোকে একেলগে এটা ব্যৱস্থা এটা প্ৰএক্টিভ এটা একশ্যন লৈ পেলাই এই কামখিনি আগবাঢ়ক সেইটোৱে আমি আশা কৰিম ধন্যবাদ फैयोब्ला जे बिटिसिनि सोरखौ टिंकिल टिंकिल लिटिल स्टार होननानै बाथ्रा बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा फ्राय गर्जन मोसाहारि बिथां सारखौ बुंदों दा मानि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिनि सोमोन्दै आङो माने सोरनिबा साइड जानानै बुंनो थाङा जास्ट बिथांमोननि मोनसे राजखान्थियारि डायलग हिसाबै बे बाथ्राखौ लानानै फैदों जे माबायदि बाथ्रा बुंदों गाज्रि बाथ्रा बुंनाय नङा माने मोजां रोखोमैनो बाथ्रा बुंनाय अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो गर्जन मुसाहारिया माबायदि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ आंनिनो बिदा जायो आन्दलनावहाय ज' जों मावबोनाय बिदा लोङो आं आंनिफ्राय सिनियरखाय खिन्थु बिथाङा सासे ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टारसोथ' बिटिसिनि ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार गतिके बिथांनि कमेन्टआव आं होनला बिथाङा बे खन्थाइखौ आवरायबाय थानाया मोजां रायजोफ्रा मोजां मोनगोन बिथाङा बे ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टारखौनो जानानै थाबाय थानांगौ